I wanted to talk to you today about creative confidence. Saya akan berbicara pada hari ini tentang kepercayaan diri kreatif. I'm going to start way back in the 3rd grade at Oakdale School in Barberton, Ohio. Saya akan mulai kisah atau cerita saya saat kelas 3 sekolah dasar di sekolah Oakdale di Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. Saya ingat suatu hari teman saya yang bernama Brian mengerjakan proyek atau tugas. He was making a horse out of the clay that our teacher kept under the sink. Dia membuat kuda dari tanah liat yang diletakkan di bawah wastafel oleh guru kami. And at one point, one of the girls that was sitting at his table, dan suatu ketika temannya, seorang siswi yang duduk di mejanya, seeing what he was doing, leaned over and said to him, melihat apa yang dia lakukan, dia bersandar dan berkata, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." Jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda. Right? And Brian's shoulders sank, and he wadded up the clay horse and he threw it back in the bin. Bahu Brian langsung terbenam, dan dia meremas kuda tanah liatnya itu dan melemparnya ke tempat sampah. I kind of never saw Brian do a project like that ever again. Saya tidak pernah lagi melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu. And I wonder how often that happens, you know? Saya penasaran seberapa sering hal itu terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, tampaknya saat saya menceritakan kisah atau cerita saya ini di kelas saya, you see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience, how it. Banyak orang yang datang setelah selesai kelas dan mengatakan tentang pengalaman yang sama. Teacher shut them down or how a student was particularly cruel to them. Bagaimana guru mematikan kepercayaan diri mereka dan bagaimana teman mereka yang kurang baik responnya terhadap mereka. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point. Right? Dan beberapa dari mereka memilih untuk menganggap dirinya tidak kreatif pada saat itu juga. And I see that opting out that happens in childhood, and it moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. Dan saya melihat pilihan yang diambil pada masa anak-anak tersebut masuk dan semakin tertanam bahkan hingga mereka dewasa. So we see a lot of this, you know, when we have a workshop or we have clients in to work with us side by side. Kita banyak melihat hal ini saat saya mengadakan workshop atau saat ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan saya. Eventually get to the point in the process it's kind of fuzzy or unconventional. Pada akhirnya sampai saat ini yang tidak jelas dan tidak biasa. And eventually these big shot executives whip out their BlackBerries. Dan akhirnya para eksekutif besar mengeluarkan BlackBerry mereka. And they say they have to make really important phone calls and they head for the exits. Dan mereka mengatakan harus menelpon karena ada hal penting dan mereka melangkah keluar. And they're just so uncomfortable. Dan mereka merasa tidak nyaman. When we track them down and ask them what's going on, they say. Saat kami melacak dan menanyakan apa yang terjadi, something like, I'm just not the creative type. Mereka berkata, saya bukan orang yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes for everyone. New student, I congratulate to you. Anda memulai babak baru. Anda menjadi mahasiswa.
Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. You start a new chapter, you became a student, you are called supreme for your students. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. You have a bigger responsibility than any other young Di person. Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. In Indonesia, there are millions of children attending elementary school, but only hundreds of thousands today can enter university, and that means you are different from others. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi You are a group of young people who have the opportunity to develop themselves, to move forward, to reach the future, not only for yourself, untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. but for the progress of the Republic, for the advancement of the nation. Karena itu saya ingin berikan catatan. That's why I want to make notes to you. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. You are in college. Please don't just study in the lecture hall. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Your lecture are indoor and outside the lecture hall. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. If you are called an activist, then don't just be an activist outside the class, but also an activist in the classroom. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. On the other hand, for those of you who just want to study in class, you will lose. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Because at the end of college, you only come out with a piece of paper with a transcript or a piece of diploma paper written on it. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. The future cannot be made, it is built with only that sheet of paper. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. You must become a new human, more than just a researcher, more than just a teacher. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. But you have to be a leader in Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Young people whose words and steps can make all difference, and that means learning from now.